farakasa onyankopon etiase ewari nyakopon animonyam edadi anopai odifo biblika ana watemi nka sabre onyankopon etiase ewari ahwem so nya atamfo seseye ene nya atamfo susuye ene nya atamfo epeye no ewari nti entumi amem jano pemi dia sedaka siema osroso nyankopon a oyi mi free akakabefo ensem mo amabaso mo hwem sabere nyina no osofo biblika ana mo hwem odifo biblika a me ho asem abagana me ho asem abagana eni wiase nyina nipato ani di mu a mo behwem sabere no wo betumi ahye sabere me live video no edi ama ewiase mu nipa nyina ade di nkan no me da wosoro nyakopon ti asefo na se ewade a woye nema nyina ye ewade a wanya me anhye matamfo nsa ewade a wamma atamfo sesede o mte se na amamu mama me kra edwane firi akabemfo nsem mama me kra edwane firi timodefo ensem mama me kra edwane firi awudifo nsem ewade ena me di aseda me di ayeye me di nase ene nkamfo ne ntontom ede mano na before some kasa no me di ka to saa eni mu wisi ansa ansara ma ya ase me kasa ma o pefo tu mi so sa ewrade opa me kra ko owuo mu edawa be yo temu afo ma yen be di mi ni won temu asemu an na se wo ka na se wo di fa eni amiwe mani osusu fa mi hu nyina no ensanko wo mo aso mini matamfu ni hwe awrade opa me kra ko owuo mu edawa be yo temu afo ma yen be di mi ni won temu asemu an ewari na se wo ka na se wo di fa eni amiwe mani osusu ni o hise ye nyina no ensanko wo mo aso ense asemi baaye no obi anya nte manu asem eye enro nkoa na mekasa wo ahoto fm enyumresi sikro ye ma de se men kasa matemperefo so se wan kasa utiri hu a na ye yiwa yibone ense ensem na trade akọwiase nyina sesebe osofu biblika obi yire ena me kwakofa no ena yatsemi abumi anka yekumie sana allegation a edi abatu ewiase ana social medias no edi abatu na charge edi abomi no se osofu biblika oko obi yire ho na oko obi yire ho no e pato betuma se wa mama baso mo hwem ni nyam pato betumi ase oko obi yire ho no ena yakoche no so onu obi yire eda ena yabo no me da omase ewadi na kopon a obo osoro ba asase onu kwa na nim nipa tirim onu kwa na yotembuafo ewade kwa na betuma ka asem ni bia mame nipa bia ni wiase omo mu gidi adi omo mu nyini omo anye ani na omo amanye ani na omo a omo ye nyame kopon krofo omo ye hwehwemu papa na omo ti nyame ne na omo hu se asem nya no kre no ewade enhyira wo omo nipa bia so a wotie ya wo hu se ade ne nya no kre no ewade be ye okese na wo omo gidi ye ene wo omo a omo kase tiame ene wo omo di matem ene wo omo so pamie midimu na so ma ewrade onyame wona yotimu afo papa ipato asem ni nyina ani ababa wa ye fere Dibora a sebi enkofo ja tum so se wo yobeyire ipamcho entesa Dibora onye obeyire Dibora eye obi a ninim no
minim Dibola years back ewo opambo Ebenezer Adakwa Yadom asori dem ewo Kumase eho ena ne maame ena ne papa eho na omukọ asori na saatam na ye sofo ewo sofo Ebenezer Adakwa Yadom asori ho na mi di sofo ho mi di sofo achapa nyene na mi di sofo na me ni sofo Ebenezer ba be hia ewo abrabom nti ho ena me benim saa ababa we ne papa na kama na minim wo mo no dama na minim wo mo no na ababa ko ya bofra no usha no ya ababa wa ketekete minim ne papa minim ne maame minim ne nyamu keto no mo ba asore wo Ebenezer Adakwa Yadom asore wo nyina ababa wa na no wote agrek enzema eho ena na ababa wa no wote enti minim na sepa ade se bia minim no na oya baba wa bi susu at am those days no na ye nyina ye pena family abasuma ni bia na kokko ewa asori fie ho enti sofu ba ku bi ho de no ne free pa no ne too close ewa sofu Ebenezer Adakwa Yadom asori efie ho na mi too free Kumase na me betra enkran years back Ula Saturday. Years back, and I'm too free Kumase, and I'm better than my name is enemy ma, and a bank. Mean tell about one anchor view, me moony view. Na time I'm walk Kumase, number one number, na me kasa. Na me free Kumase, I'm a phone, so get I'm in your new number, may will soon be our contact. Ain't he maintaining view? Me wa enkra bitukwan koba na mbeli nyam djuma enti akra ha me wono na besia mpanifo bi wabrabo mu a ebade na mo so e na omoboa me e ma me nyam djuma me ye etimi tumpon timi hwe sabio me yere ene me ma na kasari nyem mu no papa bi a menino a o UK ni ntimi mo ni dini prekopesa waso ye ni pakese o UK en wo de tuma nim se prophet ni mamra ntiem yenu me pese o mo wale nti prophet se wunya wo de na me prophet se wo boni pa no mpa ye na se ne ho dwo kakra o ne ho dwo na me de me ma me ba no wale ne be ya connect ne ma me ba no na me ma no mo ye mnantie me wo mo UK nti sabe wo mo ye UK for na me pese o mo be wale wano mo chi bayira pese o mo wale o man Ghana o mo wale Ghana ni ba na sabe ya o mo chi entumi enyira nti o ka chere na me se mate emlante so mo ye mienu nti Nyankopon cha de e na menya panyini ne de e ma no na je se aka kuma no so de nti bi nua keto bi wo me nchen oni ye fe no owura saa minua wei owura wei minua wei owura betimi akọ minua wo me nchen ya me di picture betre mu sisi ya no owura na ka se eja ababa wa bi a no wo opambo Ebenezer ho no wa bankan yo na me se ababa wa bai na wo se ye fe no Dibola na me se Dibola de so ye me daughter dada o ye me bada dada e wo Kumase saa na wo Dibola number and was saying, I would Dibola a number. Me patch what would tell me Tiasem ye? 80 me would Dibola a number. And I'm so okay. So who would Dibola number dear? And ye, fair mammy. Naming in Casa. Now, who the picture? And was saying, Papa, me with the picture. I'm for the picture, tell me because me name Dibola and I tell no way young and way I cry. Did you say me name so there was here never could do? To a answer. No the picture the channel say Dibola na enyi say was say I'm say okay enye fe Dibola mami enti ofre ababa wa no e ma me ni ababa wa no e kasai ma me ma ababa wa Dibola ya enkofo say oyi obi yire a me makofa ni me ma ne ba me fie wa ha me ma ne ba me nchen e wo fie a ma me ne kasa de to nanim say wo boy o se there bi wa wale there bi djuma be na wo ye uko school what was school so o se there papa e fie nye
inti school mentimi antoaso inti papa se mi sua adwuma eye fashion designer ewo Accra na me ni sister panyini e na etie na mso wo fine motehini ba bi obo na me be fikaka inti no nanim ya na me frɛ me nipa no free UK ena me ma woni dibola sate se omo enkasa ti dibola ya mo ja to me so se o yi obiri me ma woni me nipa no UK ne ekasa e ma me ni timi free eye abrante na me de ne ma no ne ma me free UK bai ma dibola ko kwisia ma me no enche ma me ne bekasa papa no so bekasa abrante ne de dibola ma no so obekasa na okwisia ma me ne e was Spenters Road ma me na kasa omufie kama ama dibola no mo kwetena ase e ma me no e ma ne ba no e se ase so di dibola e kasa omudi nkomo omo dia start afri ho but picture to picture advantage the picture ne de ma dibola omo dia to me so se oyi obeyire no e na omo start so mo kasa enti enam saa wanase na me ye ya e beto dibola ene ma so le panyi o UK no ne ba ntam ni nti no e ma me ni dibola sa ba ye free bi nti bibia ni a wo frɛ me o ho anu afɛ papa ho te sɛ me ho ye wo so ho te sɛ ho ye mu am so bitimi frɛ no dibola ho te sɛ o se me ho ye dibo ya hwɛ ho yi o ba bi a me de wo kɔ no enguguma ni mu ase da bi aso me ka tɛ no so dibo e pa wo kyɛw wo ye ma so le panyina me odama koma so a me pɛ na asɛm me doni ye ti ba bi a me de wo kɔ no dibola hwɛ na wanguguma ni mu ase efutu na me de manoa eno no so papa mate papa so do mu se me nya basa basa na me bi de minni se wonya basa basa but ye wo kuma se na ye se wo friend bi asofo mu ba ko me busa o si papa ya nya no kre sa so na no mo kan enya no kre no si you okay ene ya de pemo enti kasa ne nya mu no e be last week Thursday ene wo friend se papa me yale me da ho no mu den manum ro sa no ne nko na se na wo jisa wai na de bola ka cha me se ni jisa no okokuma se e ja ka wono nko a na kuma Accra so wono woni obi aka mi asese wasa me nya se papa yi bi mu no to asere me anka me na hwe no na me mo mpa ya man waje me ngusra bi ti ka be mra na me mo mpa ya man na me se de bola me dia mi ntumi emma nya dia metumi aba wono because me gu mi so ni dosu se sikasam bia ma me nsa nu bibi kakra ne fa ko pe aduro na enum nti mi agaza kwa me disika na me kokko sende no na ababa wayi wono me ye Friday no sa Fred say papa ya le mde tia na ti o papa ka papa da na be sunsun asem na me say okay dibola wo de mehwe ma peta ma buhwe ma ba hwew because say no abaye me hu nipa abaye enipa wada makoma so ma so le panya wona hwe me oye me bibia me mai suku se wona hwe bibia enti no se ma so le panya iba me ma connect na ma no UK se sebe oba opeso ware no ne se oba na me anso na me de ma no na oyale na me ntina kwa hwe no a eye enti Friday me yesa me ko bibi be bom manko enti ne pa ama wo frefre me ana me later me frere ka tell me say me panicho on the on fan chemi ana ya de pimbo na ka say dibo meba mba be hwem mbisa say say what say so papa de tia na ti o yale no ntimi nko na say okay meba na ma ba be hwem Saturday on frere me Saturday say o si frere me no kra no na abufu ya ba da bi too much calls no too much ti man fa call no ti man fa call no ena onim saa dantie ya eyefe no owura sakode onim no enti ofre no say sa ma frɛ odi for sa odi for mfa call no e di sak pa be bo me pum e ka kyerɛ me say sak so ne nete wa no ka kyerɛ me say eja di wo la say wa frɛ o sa o mfa call na adane be serious o am say sa okay you dey Saturday ya we say betimi akwa Saturday bibi be bo mu mentimi akọ timide ne kwase Sunday after church the Sunday after church and then yes I can make up but na me so for panyin prophet Emmanuel Badukubi na ye di ne ba a wo firi mu no na fi nhia na nti ewie ya na ta amkọ
enti amama ntumi anko Debola nkyɛn no anko hwɛ no enti ɛno so so frɛ me na mse Debo ɛna ne edi papa ne ba a ofiri mu na fisia na de bi am sipa papa na asɛm no mintumi enja hɔ saa sɛ ya hu bibiri ka hɔ na mekɔ enti Monday dia na papa no mebɔ hwi na baba bɛhwɛw na mekɔ ba bi so enti mebɔ hwi ba bɛhwɛw wi a na mekɔ ato tiema asɛm no ye na oni bi asɛm oni bi asɛm wonyame ɛna kama no na baakofo asɛm de ne baakofo akwakɔ hu baakofo akwakɔ hu wadansi wani wani na mini dansi ni bia o ba me dansi ni Jesus ebra si ni koso no me tia mu frɛ no a obagye mi firi saa wudifo ɛne akakabefo yi nsɛm enti ɛkɔso enti Monday ahomache pa wo frɛ papa sese de do ni de papa mi sister so maayu ma me kwa me frɛ wo ma minya wo mo oh na wo mo yesa enti na afi ayama ho te enti me wi entantantam se meko meetings bi ewo Sakumo no me papa prophet man badi ko bi wo meetings enti meko enti ne o se me bohwi na mko hwa baba we ya me de na ma obi ewo UK mko hwa no Debola ya mo de atom se wo yi obi yire no enti me bohwi ti me be gina e fe de say mekom anim ya tesi mekom anim wo me be sra obi wo be hwi obi wo ti me be gina ho na me twa obi susu sa wo se ono so me hia me ansa na makọ ti ablante de be to me wie na ne kasa wie na me kwa ka ablante ne se o wisuka na me se ablante nka kokọ simi fa me kọ ba bi na me kọ hwe mabofra bi na wo se o me kọ tema ablante se fe ne Steven o ono so opema sampa anto ba me nchen na me kokọ simi na me kọ hwe mabofra bi na wo se o me kọ tema na me se okay na me fa aka ti me fa dropping taxi she was say what a tentra if it be the Yellow House I'm say okay to me so tentra me hear ni mo papa me mo akaba me ni mo papa to me do yellow tentra and me busa say tentra if it be the Yellow House o mo si there be any tentra anu ma if any Yellow House I'm say sa na Yellow House no wan am sa frɛ no na me say Debola ya be do ya no mo ya ba kwa no ma brem kakra cause go through Mr. Masako baby me tam no e bitimi na ya be tent o mo se Yellow House bi ani ya wase ya papa Yellow House no e wo tent wo de busa won ma wo se ya fe bi di Israel wo ba won ma na me se sa okay na busa do ma na se woni Israel na wo se ya me ni Israel na me se ni enko Israel ti du Israel ni busa se e fa ne fe Yellow House na mo tire se yem fa futukwan bi e du police station bi a yem fa futukwan eso ti fa so futukwan so na me sa afra no you could do Israel on taxi station and I'm saying friend say your taxi station on papa boruka ka bi wo kan Johnson 1212 Herbal Clinic bi yourself and Badan Herbal Clinic was a DM bisa you dey fi say Badan ya so Badan Herbal Clinic on your left Blanchefao papa me yale ntimi me hia ntimi gina ifie nim na ifie nim no aba nsimate nti obranche ya ye ko bese ahane ha kakra bia na ogina uncompleted house ebi anim na me se wonye na satam so na esuo so asate a Monday no eto tim si form ye fast na me dibo mi nche wa ha na me be se me show na me yo se papa gina ha twa me na efifire temre do tim se papa me hwie so gum se ya ma light off am se sa me hwie so na se fine no bibia enya djuma light o bia enya djuma you say the work can be my na me so man paso so ahwe ba o kan no me hwe me nim se boni bi wom me nim se bibi e be koso ti o kan na me se okay ne kotwe so gu fast ya ne bra na ensuo so won wampa afife tem ne ho so wo ya wo hwe na tunse ne ho wo so enti ababa wai ekowura bafu obesa nsuo wo kitchen e de bitwa manim boy e wa gina hall hall big hall kase e ne gina wo to di nsuo ne ko e no oban okowuro no ani 2-3 minutes na obai na entoma eni si nase na me se adibo yentetem na me pentem ko shata de na me mompa yam na me nko enti ho na baba wona ya se obowa to obowa 3 times na me se adibo da obowa no se papa me bowa o
me confirmation plan so won kyerɛ me confirmation na je sɛ aduro no so so ampa na won kyerɛ me won kwa na ko page confirmation no papa me bɔ wa so ka hu ti me yɛ sɛ ɔbɔ wa ka no say okay ɛne ko yata de on ko yata de ma no bu ansi ɛna sister bi pie free ada side one my kitchen one say o mo kitchen no another door say pie efie no abontan the sister bi pie free o pie free one man o say di bona ko school one ko school and I was said them ya na ye di wo and am say e dey ben kwase asem no no di bona dey bona ekoso wo ba be sa atade me sem travel me gina no akra yi mo ye me ba e wo kuma se dada me kra no wose wo ni sister bi na tie ni sister mi nim no because mi nim wo mo no mi nim ni sister pa ni bia mi nim ni papa mi nim ni maami e wo sofo Ebenezer adakwa yadom asore dem ba mi nim ni sister pa ni bia ba mi nim ni nuam nketoa no mo kan wo mo ba so those days no enti no e de ba asem e de na wo kan wo ba se be dan so mi di no en ye me kasa no a ne mnantie miensa epie free main gate na me fa mo pie ba hall no e na miensa so epie free e fa ne say kitchen wo sa abeka ho na se me ma na 5 en ye ne se ensuo bo a wo se bo en ka se bo ye en o mo sa te bro me se wo hwe video ma uti moja nyina na etumi o mo bo me papa to mo bro me a na me se adai mi bi da di bona adai mo ne be na maye e di be na maye adai di ba sema en ye o mo bu mi ye to o mo bo me no me se me mu nkotoje na me bu nkotoje me hwe na je se kan wom ebi sukuta wo mafunu ebi kuta fa de say aba ebi kuta school school driver mo di tututu nye mai kase ni bi nanti akase kantin kapa enum enya se teto ya bum ye ana mo se be woro matade am se mo matade se sai ene e wana mkate se me woro matade top na me woro ye kem de me na me woro ya ensi kwa no mo atwa tade na to fom ana mo se me woro me trouser na se adai die bona na yemo adai die ba asem a ene we so me ya na we so me ya mienu so me ya ana mienu so me ya ana o mo woro me trouser e wo dem wo mo woro me trouser ni wie ye no ana o mo wo matiko eri kokko ngura bedroom to mo wo matiko kokko ngura bedroom ho no ana baba wa no a ono opie ya o ka se hey dibola woni so woni obi sha ene da no wo yi phone so was ati se o video enti ho na mranche de sa to ame wo bedroom ho ana me se mo nto mo ase mo ntrase mo ma ye nkasa e de ba asema boni be na ma ye e de ba asema se dibola boni be na ma ye wo adai e obi a me makọ na tewa ma obi wa broche so me wale wo dibola de boni be na ma ye se ya na meka ana mi su fra de se ewade be bo mi o ewade hu mi mo bo ani e bro yi de ye bo masum ye bo mi hnim me sin me lo ma ni se na aka ka mi na tu na etu a me hu be hu nti na me ama hada na me jafo so na me jakonkon ho nti ebro ne ko so afi se wo hwe video no a ebro ne ko so no sabio wo ya badwemba obi a wodi obi wo hye bossa sauce ene sabi singlet ti mu amudi matam se mako obi ri nkyai me pam chaw eni die mu ahobrase kwan so oni obi ri wo ya bofla mi nim da from Kumasi ena two star kode ena me di benya ne contact bi mu a yesa sia ya me dire ma e fe de sei sa me di pa ya wo UK no na kasa ni nyam no odika fra me kasa ase papa mesia ababa wa bi ababa wa ne se me enko asore wo sofo usu bempa wo na me tege sofo usu bempa ensaba course e wo montem e wo fe de se radio so na papa asore no papa menko ana me kacha ne se Dibora, I cannot choose for you where to go to church. It is your own choice. Before God and man. Before God and man. That's why me ka se me boa Onyankopon strike me no nkumi. Aso me ka se me boa Onyame honhom a ahonhom so je Nyankopon anim. Omunye me kra mfiri me nsam ne de ya. Se Nyankopon to wo tumi ampa. Me nyame wo ho. E na nipa som ne de ya. Sasema me ka se ya atoro se mo a. Awurade wonye me kra mfiri me nsam. Na won kumi ntontwene. Fi se me ya torofo. Me di din kan nsam a enim. Enti
enum ati na ansa na obefre me ama makọ ma emnante ko bro me tete mata ade bo me nike ema baba wa no e video me e de ba ye o video me nyana me tiam me nya bone o me nya bone de bone ba na maye sebe seka maye bone a ana seka obi na me ko ne nche ye bete me a seka be bu nkotodwe na ka mapa achew se me pa ma achew mo fa nchame we so de mi jara me se mo ntrase na ye nkasa e de na mo pe de na mo hwehwe bone be na maye hwe video ni ye na wankasa ye dead e ma wankasa wo ho se wunua me odofo bi ne me se me obusuani e na opa ma asem a hwe video ni ye fa pa adwindiri mu obi a wada obi a wakoto oba wo fa no minika dinesi na me de fa no de ewai minika dinesi na me de fa oba no ewai omomfa eno soso emra emeto abontene omomfa eno soso mra emeto abontene ababa wano a na wagina wono baba wana no video me no me hunu sofo usu be mpa sori dem pen na mentimi nkasa sofo usu be mpa na esoma no ananyo na esoma no bidima gate me de ma wo twadi ampo na kopon because ababa wana bori bi e fe ma ne sewa abes ma ne sewa se wo minim wo sofo usu be mpa sori dem ma ne sewa wa wo ba ko because minim wo me so usu be mpa na me ko no wa sori kakra na me ka ko kwasra no tama na ma sori ni bie asori ewo efe ne sei kokobite ye fe bi di ayalolo e ho na ko bie ma asori ni bie asori wo udu kokobite ayalolo mi dini da ho du nyame nam so ye wo kokobite ayalolo enye asamketwa enti na me ko oso fu husu be mpa ko kwasra no Tuesdays bia na ko kwasra no wo e wo na asori enti me ne nsori ma na bebrebe be ye familia enti me bo gari di se na me se wa asa wo minim sofo wo su be mpa ho o fa kwasa so kwa no wa wo ni sofo wo su be mpa ma wo gina aha wo ye de wa aha be pede wa enti ho na me hu se ade yi omo proto me tu abofra me ankasa obe me na ekwan a de no wo de ehu wo mo de mintumi nkyere ade se da se Nyankopon boa me na ma de hu me mobo na ye nya sa ababa wa no wo mu mienu mu baako ana betumi akere kwan a enu nti ni koko pie ho no ama ya bo mi seye aye bo mi nikel ade betu wiase nyina se wiase nhwo me na daga enhame de nti a enhame ne se yewa Yesu na yesom no no adenkwa na wa de bone da wanfa wo ba da ye boni nikel de bona sanuam e kire wiase nyina enti no hoda me de se mi hu kunan enka sa bere nke bi kura nga se ka me ka se ka me nga se ka be kumi ho enka me nga se ka ma no maduro bi awu ana ka makoto ekumu kura awu ana se enka makoto ekum bi mu awu eni owuo bi da ne owuo but sa gene me ka sa me miti ma na me boy ba me tirim e bra me tese video na ba bontene na me anga sa me hwe video no wo dem no me wura hu yie ma me ho nti me ho se me ye se ka ma ko dim ho awu na nkonkoro eba me nchen ana obicha Yesu kama ye bona se nyam bori ni kere ne tere me wana nkonkoro ya se kasa tere me se hwawura Yesu no wanompo wanokwa de yankotere se obutu oba bi aso yankoto ne se wa ye bona da wura Yesu no wanyamfo so bi ada so ye bona daja bona se nyam de o mo de tete ne ho no mo boa Yesu no ye nike sana nkonkuru yi tire me o yi tire me no eho ene se mi nkuran eho ene kanya me ene obi na se mi nkuran eye me angasa me dofo ene se mi nkuran wo dem ono bukwa na me nsu ni se ebi a nkasem we se mu no enka obe paba ananka obegya me mu no ono momu na ofre me a wo se mi nkuran na se enamete ase a na ye onyame adom onyame asi ni koso ebra atamfo aburum ya kumie ya twese ka ne nkante ni ekumi no ni epese ekumi no mi sufre nyame se ba ne teme because mi ni obi abio
me hu ya se maame bi apie wo empoma nanim se maame no ofiri fa na opie wo empoma nanim o so ofiri fa na opie wo empoma nanim o minim akante basa wo hwe abo se so wo video ni ya bo se na mi empoma bi anim ana me tete tete maame ni pie na maame me nya boni o minim wo hwe me nya boni me yosofo ana maame be bayi fra me se wo yale na maba ana wo ya bato me maame me nya boni na maame ne se adai maame ne ka se ya no tutune ye ti maame ne ko no na mrante de firi se bia okofa nipa aba eno na jemi eno ena jemi ena na mrante de ja me to ho ekoye na omukoye no ena no kofa me trouser ne seye ena me fa matade ne seye ena ntade na omutititi mu no me faaye na God being so good me se sa omo bag ya omo de baaye ne se me de ko me be bag ne so eko no ena omo start ye kromfo awio kromfo awio ena ne so omo di machi ene sister ene mama komu no brother odofo a wo hwe me ene mama komu no only God can tell kromfo awio ne nipa di machi na ene so God being so good na maduru hospital bi ani eye herbal hospital kofo hwe omo ho ayare hwe di wana doctor ni pia montene no si bla 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 o sa brante ni mo nyamfo se wo ye kromfo na so menya kromfo me ye sofo na emom ababa wa bia o ye me ba ena frem ma ne ba ha me ba ya se o ma ye o ma set me up through sa baba wa no epani akumi ya bo me hwe me hu moja ena o de me ko wura na office ena me chechire mu kire na anke na o mo same o bepa me akumi no ebe o mo pa me kromfo no mo se oh se na same tie ena o mo sa si fo ma o mo ba ya no mo na baba wa na wono be video me no a wasa pa ne kromfo no na wasesa bag na me di dia me kasa be koye evidence e wo police station no wasesa sa de go back edwane afi sin ena o me de me wa taxi me de me ba police station ena me be logic case no e de ma police ena police for the ma me report ma me de call ayale sahwe ame papa prophet ma be ko bi na me dia me ka call ye said that said them honam si yame no me kasa be de call just an hospital trade ya ahwe ya me film because ni moje 2 years omo ye se omo de ade e wo me yam na hu de ye na ade ne wo me nsa ti ade no omo de wo me yam na wo me nsa ye mapagya yi me nsa right e wo ha epia bonten nti e wo ha na me hu kwa fa so ade no wo ni sei ti se omo ye na me se oh wo de ade ne wo me yam na me se so de wo me nsa e na e wo me nsa de sei e ni pia bonten no hwefa mu ti wo hwefa mu no me nsa we sei eye tititi atoazo a na me so de wo me nsa oh brother my yam dai me obi amani so sepa se me ye se ka no mbe kiki wo ma ko mbekumi na mi danyame ase evade so ma kuma mu sa time no na awurade amama anya kiki because me obi amani so se anka me mpene mo mo nyame ye mo ye no but me hu de ye me se omo bobi ni na manto twede manto bro mankasa na anya hwe to odofo a wo hwe me se me video yi ma me nenko wiase nya na wiase nya hunu me so me side of story American no mo fan toto asem na bae no na wo mo anya the right judge mo am bom pan ma me mo am ti asem na ha mo am ye ho akwankyere ma me na me kan kyere mo se wonya meti ase na wo wudi a ewade be ma no kura bia daddy ewade obema no kura bia adadi na me da osofo azeko usu bempa ne nsem a o ka no radio so e television so me da na se me da osofo computer mind ne nsem a o ka radio so e TV so me da na se nyame won sia de kwese wonyame won sira osofo azeko usu bempa kwese wonyame won sira computer mind kwese asofo a omudi matam na omo ka de animu no wonyame won sira omu nyina kwese na emo de meka ne se omo nka esen konkoduru na omo ma esum ento omo da
mo so mo bɔ mpae ma me mo amonsre wade tumi ma me mo amoso Nyankopɔn ban bɔ ma me no wade nhyira mo na wade ntom nkwam mo amafam sɛ mo nua bɛ ma mo sɔfoɔ wade nhyira mo wade ntom nkwam na mo maseda kɛse nkɔma otwadi ampo Nyankopɔn pa sɛ wɔgye me aseda bi nkɔma papa prophet Emmanuel Badikobi sɛ asɛm nyinaa mu ogina machi na wanyimi ama na wɔsobe mu Nyankopɔn nhyira asɔfoɔ a ɔmo frɛ me Pasalab ade a Pasalab yɛ no kwa yɛ no nwanwa Pasalab kwa do ka kyerɛ me sɛ prophet don't talk but empanifo say anɔpɛ me da bi ne ho no Pasalab wote wohwɛ me video no a ɛma ne haw na mmom no mesrɛ wo yɛsɛ wankasa wotiri ho a yɛbɛyi wayibɔne kasa ya makasa bi nkasa ba bibia bio video ya me dia ba bonten me nye video bia bio dia ka no me de ma wo suru Nyankopɔn a wo bɔ suru ba asase wo ya dada nyamea wo dia wo fira chiri wo ye onyame wani mi wacho onyame biara ni wo odoma kuma wo fata yeye eja me fefe wa abra okatatie na beji wa yeye odoma kuma nyame bi nka wo aye tumi nyina wa badi Nyankopɔn wona wona wuti ase ampa wai wona yo saberi me nyame pape asida se o ejeja mabom na nie eje amane fatao karabu shanara eja mabo udin ye asida se o eja mabom na nie amane fatao eja mabo udin asida se o konton korie eje wudia wuyo konton korino no una wuyo konton korino no wai wuda mansakom obiza wo una hu ade nyina trisuo ade nyina sha waswate ade nyina da woni motumfu e papa je wakasa prekono no wode ne ho tumi nyina awrane wa awrade ayiri kro sha wase onipa kro sha wase wadasani kro sha wase o una hu ade nyina pampamu e wode ne ho awrade je obiza wo akata man sunu no wate woni ni awone oba ade ababa ne ho obi ni baby awufre ni baby awe kro aruma kuma nya no fata yeye wate eja wukro ni o wukro ni elode onyuma ya me nwanwa na do nya me obi ntumi nte wasie onyuma ya nwanwa ti na odi ensuruma etieti awiemu se di okunafo bi di je na mado nya me jetwani kofi esuo ede ba kwa na ekura ensuruma yimu ya entiminti frisu metofo mi na nguma krampo nim trasa ensuma ne bikwa so cha asasi na se frisuro na betofo ma adazanga yin na ye befa o everybody would ya wunyuma ya nwa o bejo nyame obi se o wuda we ko to nkorino no wate wuda mansako ko to nkorie eje wuyo ko to nkorino no o una wuyo ko to nkorino no wate Woda mansako mhwehwe na mehuni na wote sikaka ne adua bi so me mama ni so nkɔhwɛ onyame agbama Jesus okum no Juda mabusu ko mu jata no ai David nyine no wote ni awodi nkunim no wɔhyɛ atade ayu na ne 90 sɛ yawa na nanim hyerɛn sɛ wojasrama ne tiri fita sɛ wodwa wonyi onyame be ni na ne unya nwa se ye oyire yiwa yo ewade yabama wosuda ewade won kwana mdawase ye se won wayi ma free akabenfo nsam ibapa nyini bana wura hoye wo yosofo kase pa me bai na aseda nyina ya wasorosoro Nyankopɔn dia otwedi ampo Nyankopɔn na mdanase na osofo Isaac Osubempa afina hase na akatra me se mewu atofuwo wo sakatra me se me na mienu eni wo me osofo Isaac Osubempa woni computer mind mo fra me trete me e ka kire me se me mewu atofuwo me na mienu ni wo me mo ka kire me se
mubekumi afiwe moga tem say afiwe mimi ntimi survive osofo de gosu empa eba wiase nyina ama the whole world tie ama asem wo mame tiwa ensem oba patiwa ensem up to now asem da so da regional CRB office headquarters o mame tiwa anim ni kokoduru ye eye CRB fo nya o boss e hona asem no eda ama osofo Isaac osu bempa audio no e wo ho wo tete me ka tell say men survive mewu atofuwo me afiwe say men survive mewu atofuwo na me na me enu eni wo me sa na wo kan ye onyame kura me sa afi sa last year na wo kan asem no ebesi sa abrei 1 year mu anye tama prophet Mameluko bi ba no efri mu no enu mu na wo kan sa asem mi kire me ebesi sa abrei wa afi mu anye ene onyame ahwa me so sa de ma ba bedu November ena afi de enka ye koproto akukumie turu mi ankasa me ba a minim no a yesi ne de yesi Dibora 24 years girl yesi wa wale se Ghana de mra kwa de 19 kwa utumi wale ba Dibora on wale Dibora onye wa wale fo minim Dibora from Kumasi osofo Ebenezer Adako ya do opambo Ebenezer asore e hono minim Dibora firi Dibora nya wa wale fo Dibora ba mi nche wo fia ha ene nya betena se ma mi Dibora ma wo bi wo abruchimam se on wale no enu mu ne sa ba ye fi ti se wo tie mi na wo hwere nya Dibora nya wale fo onye wale fo nchen ena me ko se me ne kwakoda ne ya branti a sebe ma bebrebe na twam wachia uhu me yira me ne wo me ne na wo sa mo frɛ ya uhu a onye wo ba afo oyo ba sebe o onyame so asira na ahofem nti Dibora nya wo ba bia wa kire so se me fa me tena ka mu akɔ ne fie akɔto an se me kwakofa no na nka sofo se me kwakofa wo ba obi yira na anopa me ba otoso mi susu nie nti sofo se me kwakofa obi yira na nka eye anopa na wo kɔto obi yire e wo ne fie me pa to fa kwa adwindwinim wa wo hwɛ me no wa wo hwɛ sa video dwene kwa akiri sere me ba na ka kyerɛ won wase dwene fa kwa akiri sere obi a okokofo obi yire na okɔ anopa na be ma no wo hin busa ho sa enti no obi a okofo obi yire okɔ anopa be ma no wo hin fa busa ho sa se obi a okokofo obi yire ena okɔ anopa na be ma no wo hin 2 obi a okofo obi yire ya bato se wo fo obi yire ni nakedness na wo de fa wo mo no wai 3 oba no a ye fa no wo hen fa 4 adenti na omunim se wo yo obi yire na me kofa no ya bete ni abome na omo ma abontene me defending ka se me na me yire no ana me na me ge kura no ena oba wo so be fa no ena ye tse no bo no adenti na omo ma meka because se what will be kofa ne yire ana se ukofa ne ge ya enye eye bone na nkampesa wo ye sofo na wato obi yire ana obi ge e kofa no ne dem eye bone kese onyame anim eye tiwade kese e wonyame anim enti adenti na omo ma abontene na omo medikre e me wiase nyina hu se eye no kore me ni pasumasi na me yire no ana me ni pasumasi na me ge no na sofo ne ba se one ne ba beda na ye tire ne bo no me de besia wonyame onkasa se nyame si wonyame no wote ase dia onkasa na mame nkama Dibora ene wo mo a omo proto no etam sika twitwi die de ma no ma no yes ali ne say they can run but they can never hide. My Redeemer lives so I can face tomorrow. Bye bye. Everybody sit down. So what Jimbre now yembre etie me hwe mi. Everybody shall be baby. Bye bye. Share mami. Medamasi.